Yun guys, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating YouTube channel, Patrick Benson Adventure. Ngayon pala guys, mayroon ako sa inyo papakita mga laruan dito ni Wii. O, yung mga RC car, mga Lego, and then yung mga Hot Wheels. Mga ibang Hot Wheels dito guys. Tara guys, samahan niyo ako. Yan guys. Ito muna guys is sa baba. Yan guys. Yan siya itong motor. Mga jet. Yan guys. Mga jet fighter guys. Yan guys, mga jet fighter. Marami nga pala siyang. Tapos ito guys, marami nga pala siya guys. Kinokolek na mga ganito. Ito guys sa taas. Yan. Tapos ito guys. Yan. Guys. Yan. Ito guys, Subaru. Okay, so harapan Subaru. Ito guys. Ito naman guys is Chevrolet na truck. Ito Volkswagen na van. Ito guys Bentley. Guys Bentley. So guys Defender. Ford man to guys. Ito guys sa taas. Puto Fast and Furious car to eh. Yan. Ito guys. Yan. Ito. Ito. Fast and Furious car. Parang ginamit ni Vin Diesel. Tapos ito guys GTX. Angas. Ito guys oh. Fast and Furious. Itong nakalagay dito guys. Yan. Ito guys oh. Itong maangas ito guys. Yan. Tapos ito. Yan. Ito na siya guys oh. Chevrolet din pala ito guys. Baka ano to, Camaro. Yan. Tapos itong green guys is ano, Dodge Challenger. Ito guys, police car. Ito guys oh. Kumukunog siya. Tapos ito guys, Mustang.
Mustang. Yan. Ito naman guys, red na to is Nissan. Ito guys, Ford. Itong blue. Mga ito guys, itong red naman na ito. Yan. Mga vintage car na guys, yan. Yung detail niya guys. Yan. Fast and Furious din. Pangalan nito. Ito guys. Wala may pangalan nito guys. Tapos itong orange guys is Toyota. Ayan guys, harapan niya. Kulay orange. Toyota, parang Supra to guys. Supra nga. Toyota Supra. Itong orange. Angas din. Gusto guys, Ferrari na yan. Ferrari ba? Tama ba? Lamborghini. Yan, ang red. Lamborghini. Ito. Okay. Yung detail niya guys. Pista. Hindi ko alam to. Anong sasakyan nito guys. Sa mga mahilig, mga nagko-collect nito. Ano na lang. Comment nyo na lang kung anong sasakyan yan. Ito naman guys is Fast and Furious 7 din. Nakalagay dito sa likod niya yan guys. Tapos yan yung nasa harapan niya guys. Para siyang W. Tapos ito naman Ferrari din. Kabayo din yun. Yan. Tapos ito guys ay parang pares lang sila. Ay hindi. GTO. Yan yung detail niya. Diba guys? Ito guys itong ano ni Harry Potter. Itong one niya. Tama ba? Yung stick niya. Yan guys Harry Potter. So guys, may mga ano dito aeroplano. Philippines. Yan nandun guys is One World. Ito naman guys is Etihad. Yan. Etihad. Ito guys is Emirates. At yung sa kabila is yan guys, Qantas. Ito guys, meron tayong Honda Civic. Yan, EF na Hot Wheels, kulay blue. Tapos itong isa guys ay Hot Wheels din. Yan guys, siya ay 88 Honda CRX naman guys. Yan ganda rin. Purple. Tapos yan guys. Yan. BMW. Ayan sa likod niya. BMW. Ito guys, Defender. Itong red, Defender naman. Tapos guys, meron tayong mga maliit dyan. Yan. Kung sa Star Wars. Yan. Chewbacca. Yan lang. Kilala ko yan guys. Pati yan. Yan guys. Yan.
Kasi ito pa guys, yung iba natin dito, yung ibang ano dito, RC. Yan. Guys, off-road na RC din. Yan. Tapos ito red. Meron na nakasakay dyan guys. Tapos ito guys, Toyota. Ito guys, Toyota rin. Meron na rin pasahero yan guys. Tapos ito guys sa taas, oh. Formula. Yan. Angas, no? Tapos yan to. May truck. Ito guys, yung mga Lego na sasakyan. Yan. Tapos yung guys, sabi ko sa inyo, mga maliliit. Mga collection. Yan. Yan guys, NASA. Yan naman guys ay yan. Tapos ito yung mga ibang pangkopap guys. Ano. Merong ano dyan, Indiana Jones. Yan. Tapos Star Wars. Yan. Parang ito lang yung naiba guys. Overwatch. Tapos yan, superhero, si The Flash. Tapos yan si Falcon. Guys, oh. Yan. Guys, oh, yung maliliit. Tapos ito, BB-8. Tapos yan, dalawa dyan na maliit. Yan. Si Boba Fett. Mandalorian Judge. The Armor. Tapos ito guys naman, merong kulay pink. Yan. Mga version ng pangkopap. Ito guys na ano ni Wina. Galing sa ano yata to, Korean. Dahil pininta niya lahat ng ganito guys, kulay pink. Dahil ang kwento niyan ay nag-break sila nung boyfriend niya, ng babae. Kaya pininta niya na lahat yung collection na yung ganyan na Star Wars na color pink. Tapos ito pa guys, yung ibang RC. Yan, meron tayong yellow dyan. Ito, yan, meron tayong pang army. Yan, may pang Xbox pa. Ito guys, Defender. Yan. Ito guys, Toyota ulit. Land Cruiser. Tapos ito guys, yung pinakamalaki na Defender. Yan. Yan siya guys. Guys, may bike na siya sa taas. Yan. Tapos ito guys, yung mga natitirang dahil ko na hindi pa nabubuo. Yan. Tapos yan guys, yung iba. Yan. Yung guys, hanggang dito na lang. Konting pasilip sa mga collection natin dito. Collection ni Wii.
Yun guys. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-like, mag-share, and kung nagustuhan yung ating video, mag-subscribe, and then comment down below kung hanggang saan umabot yung ating video guys. Guys, thank you and stay safe. God bless. Thank you.